শ্রাবণ মাসের পবিত্র ক্ষণে 2000 শিবলিঙ্গের পুজোর আয়োজন করল পূর্ব বর্ধমান লোক ও শিব মন্দির কমিটি। সকাল 10টা থেকে সন্ধ্যা আরতি পর্যন্ত চলে এই পুজো। শত বছর প্রাচীন এই শিব মন্দিরে বিগত 5 বছর ধরে ধুমধামের সঙ্গে এই শিব পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। এখানে বর্ধমান ছাড়াও বিভিন্ন জায়গা থেকে শিব ভক্তরা পুজো দিতে আসে। এখানে 2000 শিবলিঙ্গ পুজো হচ্ছে। 2000 শিবলিঙ্গ পুজো শ্রাবণের পবিত্র মাস। आज प्रदोषे दिन यानी 13दशी प्रदोषे दिन बाबा शिवलिंगे पुजो करले सभी मनोकामना पूर्ण होबे এই মনে ইচ্ছা নিয়ে বাবার পুজো হচ্ছে। পুজো 11টা থেকে আরম্ভ হয়েছে। এর মধ্যে অনেক রকম পুজো, নারায়ণ পুজো হলো, বজরংবলীর পুজো হলো, তারপরে আপনার আমাদের শনি গ্রহের পুজো হলো। এখন এইটুকুই হয়েছে। এরপরে আমাদের এখন ব্রেক চলছে। এরপরে আমাদের রুদ্রাভিষেকটা শুরু হয়, শিবের পুজো এরপরে শুরু হয়। এদিন প্রায় 25 জনা পরিবারবর্গ সংসারের মঙ্গল কামনায় এই পুজোর অংশগ্রহণ করে। এই বিষয়ে কি জানাচ্ছেন এই পুজোর প্রধান পুরোহিত ও ভক্তরা? शिव रुद्राभिषेक का ये अच्छा लगता है। हम लोग को पूजा करने में ये तीसरा साल पूजा हो रहा है। एक साथ करने में, बैठ के एक साथ करने में बहुत अच्छा लगता है, भक्ति भाव से। परिवार का मंगल कर दिया। हाँ। कैसा चल रहा है यह पूजा? अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे आज में शिव अभिषेक है और ये हमारे ऐसे भी घर पे पूजा करवाते हैं, तो मैं उनके पास में उसी पूजा में शामिल होने के लिए आई हूँ, क्योंकि इस साल जो ये पूजा चल रही है सावन में, ये मैंने कहीं पे भी नहीं की, तो मैंने पंडित जी से कहा कि मैं भी इसमें शामिल होना चाहती हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, आनंद पाटा।